Duman-malan. Duman sa ano? Duman sa command post. Protector, do you copy? Ano pa yan? Protector control. Protector control. Ay, na-iPod siya. Maili. Protector control. Control. Operations. Operations, control, go ahead. Nakakasout ka sir kay Angel, over. Di nagre-reply sir, pati yung ating mga security na army, di nagre-reply na sa communications.